Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakukaribisha kufuata fundisho hili ambalo ulitolewa na mtumishi wa Mungu Pastor Kauma Justin, akiwa kwa sasa ni kiongozi wa wilaya Mtembo ndani ya mji wa Butembo. Katika fundisho hili, huyu mtumishi wa Mungu anatuambia kuhusu maana na mafaa ya msamaha. Pia anatuonesha madhara ya kutokuwa na moyo wa kusamehe. Lakini kabla hatujaingia kwa undani katika fundisho lenyewe, tufuate kwanza wimbo huu unaosema msamaha kutoka kwaya Victory Singers la Beni Centreville. Baadaye sasa Pastor Kauma Justin atatujia kwa undani katika fundisho lenyewe. Mimi ni Pastor Lanarese kwa utangulizi. Karibu sana. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakukaribisha kufuata fundisho hili ambalo ulitolewa na mtumishi wa Mungu Pastor Kauma Justin, akiwa kwa sasa ni kiongozi wa wilaya Mtembo ndani ya mji wa Butembo. Katika fundisho hili, huyu mtumishi wa Mungu anatuambia kuhusu maana na mafaa ya msamaha. Pia anatuonesha madhara ya kutokuwa na moyo wa kusamehe. Lakini kabla hatujaingia kwa undani katika fundisho lenyewe, tufuate kwanza wimbo huu unaosema msamaha kutoka kwaya Victory Singers la Beni Centreville. Baadaye sasa Pastor Kauma Justin atatujia kwa undani katika fundisho lenyewe. Mimi ni Pastor Lanarese kwa utangulizi. Karibu sana.
hatutaweza kuzungumzia kitu bila kujua maana yake. Na hivi ninapozungumzia kwanza msamaha, hapa kuna maneno ambayo nilikuwa nimeandika ya kwamba le pardon c'est l'action de pardonner une faute. Le pardon c'est l'action de pardonner une faute. Yaani kunakuwa msamaha wakati kuna mtu aliyekukosea, na anapokukosea sasa hiyo msamaha inaonekana wakati kuna mtu ambaye amefanya nini? Ambaye amekukosea. Yaani hakuwezi kuwa msamaha bila nini? Hakuna msamaha bila nini? Bila kosa. Na mtaona ya kwamba katika maisha ya watu wengi, katika nyumba za watu wengi, katika maisha hata kwenye kazi kunakuwa kukoseana. Je, kunaweza kuwa mahali ambako hakuna kukoseana? Mahali kunakuwa watu wawili ama watatu, kunaweza kuwa kufanya nini? Kukoseana. Sasa watu wasipokuwa na hiyo neno, hiyo njia ya kusameheana, inaweza kuharibu hata urafiki. Waliokuwa warafiki wakikoseana wanakosa msamaha, na urafiki unafanya nini? Urafiki unafanya nini? Unakuisha. Ni kwamba kama leo kunaendelea kuwa urafiki ni sababu tunaendelea kusameheana. Mnajua kuna mtu mmoja ambaye ni mtoto aliyekuwa na wazazi. Sasa hawa wazazi wake, wazazi walifanya ndoa na kisha kuzaa mtoto tu mmoja wa kiume, wakafarakana na uvimba wao ukaisha. Sasa baba anapoacha mama akarudi kwao, na baba akasema sababu mama unarudi kwenu na mimi nitarudi kwetu. Sasa na yule mtoto ambaye alikuwa amezaliwa nao kwao ni wapi? Naye naomba arudi wapi? Arudi kwao. Sasa wao kwao ni wapi? Kwenye baba, kwenye sokulu na tate. Sasa walipomleta huko kwenye wazazi wa baba yake, yani sokulu na tate, alipofika huko alikuta tate na sokulu ni wazee wanaotembelea mti. Akaona ya kwamba tate ni mzee, sokulu ni mzee, sasa anakuwa nao pale. Ingawa wale wazazi wake walikuwa hawajakuwa wazee, lakini wamekwisha kufanya nini? Kuachana. Sasa ilikuwa ikimsumbua. Akasema sasa inaomba mniambie, tate ninapenda nizungumze na nyinyi. Ili nawawezesha muwe pamoja katika hali ya uzee bila kuachana ni nini? Ingelikuwa na wewe ungelimpa jibu gani? Anasema yeye naacha mnakuwa wazee mnapokuwa pamoja ni nini? Ingelikuwa wewe ungelimpa jibu gani? So kunoka mpa jibu akasema, ingawa tumekuwa wazee, sio kwamba huyo tati yako alishuka mbinguni hakunikosea. Alikuwa akinikosea kila siku. Lakini aliponikosea nilikuwa nafanya nini? Ninamsamehe. Na huyu na mimi sio kwamba nilishuka mbinguni sikumkosea. Nilipokuwa nikimkosea naye akafanya nini? Akanisamehe. Na ndio maana tumefika uzee tunapokuwa pamoja, sababu maisha yetu yote ilikuwa ya kufanya nini? Ya kusameheana. Sasa hii imeacha wazazi wako wanaachana wanapokuwa wangali vijana, ni sababu walipopata gumu, mwenzio alipomkosea mwingine wakashindwa kusameheana, na ndio maana sasa wamefanya nini? Wameachana. Ni kwamba hata leo kama tungali tunakuwa pamoja na wake zetu, tungali pamoja na waume zetu, ni sababu tunakoseana na tena tunafanya nini? Kama leo wazazi hawangekusamehe wewe mtoto, leo ungeliitwa tena mtoto wa nyumbani pale. Tunawakosea wazazi, lakini kama leo wangali na kuita mtoto wao, ni sababu walifanya nini? Wamekusamehe. Na wewe hata wazazi si wanakukosea. Ingelikuwa kusema haukupata nafasi ya kusamehe wazazi, leo ungelikuwa tena nyumbani kwako ama pale mahali unakaa sasa, ungelikuwa umekimbia sababu wazazi wanafanya nini? Wanakukosea. Ndio maana hapa kuna maneno ambayo inasema hivi. Hapa wanasema tutetreme. Yaani mtu yeyote ambaye anaweza kuishi na mwenzake, mjue ya kwamba kunaweza kuwa kukoseana, na hivi unapokuwa kukoseana, hii kukoseana inaleta vidonda kwenye roho. Sababu mtu anapokasirika anakuwa na kasirani mpaka inafika wakati unasikia shingo inafanya nini?
inavimba. Sasa wakikwambia ile shingo hivi chuma moja, unafikiria kunaweza kuwa nini? Kunaweza kuwa nini? Kunaweza kuwa kifo. Na hivi ili kifo isiweze kuonekana, lazima tuweze kufanya nini? Tuweze kusameheana. Na hivi kuna maneno ambayo ninataka tuweze kuyazungumzia. Na hivi unaposamehe, ujue ya kwamba utakuwa umejisaidia na utakuwa umesaidia maisha yako na afya yako pia. Kunakuwa watu wanaofikiria mtu anapomkosea aseme bongo, mimi nakusaidia, mimi nakusamehe. Auliza, mtu unaposamehe mtu unamsaidia ama unajisaidia? Unajisaidia. Sababu unapokataa kumsamehe, inawezekana hata yeye dhamiri zake hazimwambie kitu, lakini unapokataa kumsamehe, wewe inaendelea kukusumbua, lakini yeye anapokuwa hata yuko huru. Kuna watu ambao anaweza kukukosea, lakini dhamiri zake hazimwambie hata kama alikuwa hazimwambie kitu. Sasa wewe unasumbuka yeye anapokuwa bien, na hivi usipofanya angalisho, ile inaweza kukuletea magonjwa. Na unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda hospitalini. Ndio maana ni lazima tuweze kuwa watu ambao wanaweza kusamehe. Sababu gani tunaweza kusamehe? Sababu gani msamaha ni ya maana katika maisha yetu? Ninasoma hapa maneno yanayokuwa hapa. Tunasema le pardon n'est pas une faveur que nous faisons à l'autre, mais un cadeau que nous faisons à nous-mêmes. Yaani tunaposamehe, nilikuwa nimezungumzia hii, sio kwamba unamsaidia mwenzako, lakini unaposamehe wewe mwenyewe unafanya nini? Unajisaidia. Na hii inakutosha katika utumwa wa hiyo kasirani. Yaani mtu anayekuwa na kasirani anakuwa katika utumwa, anakuwa katika kifungo. Iko sawa wa prisonier, wenyewe wanakuwa wapi? Kwa ngura. Sasa kusudi utoke katika hiyo kifungo, inaomba uweze kusamehe. Ndio maana wanasema le pardon libère le cœur du poids de la rancune, ouvre la voie à la paix intérieure et restaure les relations brisées. Na hivi unapokuwa umesamehe, umetoka katika hiyo utumwa wa kasirani, wanasema ya kwamba inatunza roho, na roho yako inakuwa salama. Na hii tena inarudisha uhusiano ambao ulikuwa umefanya nini? Umevunjika. Yaani mahali kunakuwa kukoseana, kunakuwa uhusiano ambao umefanya nini? Umevunjika. Ndio maana tunaposamehe tunajitunza wenyewe, na tena tunarudisha uhusiano ambao ulikuwa umefanya nini? Ambao ulikuwa umevunjika. Je, tuko pamoja? Katika sosiolojia wanatuambia ya kwamba mtu iko animal social. Je, tunafuatana? Kusema animal social ni kusema ya kwamba mtu hawezi kuishi bila wengine watu. Je, tunafuatana? Hata ingawa watu ni wabaya, wanatukosea, tuko oblige kuishi nao. Je, tuko pamoja? Ingawa watu ni wabaya, tunaruhusiwa tu kuishi pamoja nao. Ni kwa mfano, hapa unaweza kusema ya kwamba mimi sababu watu ni wabaya, muniondoe miongoni mwa watu, mimi mwende kutengee mji mzuri, vila nzuri kwenye pori mahali hakuna watu. Wanakuletea chakula, wanakuletea mambo yote, wanakuletea yote huko porini. Utaweza kuishi wewe mwenyewe ingawa unakula vizuri, unavaa vizuri na mambo yote unapata? Huko porini utasema tu, munirudishe mahali kunakuwa watu wabaya, omwe niende niishi mahali kunakuwa watu wabaya ninapokuwa na watu. Je, tuko pamoja? Ndio maana sababu mtu hawezi kuishi bila mtu mwingine, ni lazima uweze kujua kufanya nini? Kusamehe. Sababu kusamehe inarudisha uhusiano ambao ulifanya nini? Ulikosea. Yaani mahali kunakuwa msamaha, kunakuwa reconciliation. Na reconciliation ikiwa, urafiki tena unafanya nini? Unaendelea. Unapokuwa mtu asiyesamehe, hautakuwa na
marafiki. Je, tuko pamoja? Sababu watu wote utawaona kwa watu bure, na ukikosa warafiki umekuwa mgonjwa. Sababu ukianza kukimbia kundi ya watu, unaona watu unakimbia. Kuna watu ambao wamegonjwa magonjwa kama na haya, anapoona watu amesikia kama mtu asema kule shagonjwa, yeye wakati anaona watu anafanya nini? Anakimbia. Sasa na wewe usipokuwa mtu wa kusamehe, utajikuta watu wote wamekuwa wabaya, na unaanza ona watu unafanya nini? Unakimbia. Na ukianza kukimbia pale, sasa tutakushughulikia kwenye sebi mama, unaenda kule Kapu Salama, mahali wanatunza watu ambao wamegonjwa nini? Kichwa. Sababu umekuwa na kitu ambacho kimekuwa kwenye fikra zako, ukiona watu sababu ni wabaya unafanya nini? Lakini Mungu amesema ya kwamba anatuumba ili tuweze kuishi pamoja na watu wengine. Na hapa tuweze kuona ya kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Joseph. Joseph ambaye alikuwa na ndugu zake waliomtengea programu ambazo zilikuwa sio nzuri za kumuua, za kumwangamiza. Mnajua kisa cha huyu Joseph, na alikuwa mtoto ambaye baba yake alimpenda pamoja na wale ndugu zake, lakini ndugu zake wakapanga kumwangamiza. Mnaona ya kwamba baba anapomtuma Joseph aende aone ndugu zake, walipomwona wakasema muda wa kumuua Joseph umefanya nini? Umefika. Walipopanga baraza, wengine wakasema basi tusimwage damu isiyokuwa na hatia, wengine wanasema panga tumuue. Lakini kwa mwisho walipoona wale wanaonunua watu, wakasema badala ya kumuua tumpatie hawa ili waende naye, aende kuwa mtumwa mahali wataenda naye. Walipokuwa wamefanya hivi, huyu Joseph akaujishwa, na alipoujishwa akaenda akakaa kwenye nyumba, na pale alipata magumu. Na hii utapata katika kitabu kile, ukisoma katika Mwanzo. Soma katika Mwanzo. Nataka nipate hapa yule atakayekuwa kutusaidia kusoma. Mama, sijui utaweza kutusaidia, unaweza kutusomea katika kitabu kile cha Mwanzo. Mwanzo sura ile ya 45, shairi ile ya 5 hadi ya 8, tuweze kusoma pale. Utaweza kupata pale ujumbe ambao ni wa maana, na hivi tuweze kumwacha mama aweze kusoma hii. Mwanzo 45, shairi la 5 hadi 8. Shairi la 5 hadi 8. Nasoma en français. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Tuseme amina. Huyu ni Joseph anazungumza na ndugu zake waliokuwa wamemkuta, na hivi kulingana na jinsi walivyomkosea, wamemujisha, walisema wanamtesa, lakini anapozungumza nao anasema msishangae, msiyakumbuke yale ya zamani. Ni Mungu aliyeruhusia muweze kufanya mambo haya ili kupitia mimi hata muweze kupata msaada. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza kuwa watu ambao wanakutakia mabaya. Unaweza kuwa watu wanaokutakia mabaya, wanapenda ufariki, wanapenda usiendelee, wanapenda maisha yako yawe mabaya, lakini Mungu akiingilia kati mambo yako, hakuna anayeweza kuzuia. Haleluya. Kuna wanaojiingiza katika mambo ya mtu, unaona wanajiingiza katika mambo, lakini Mungu akiwa pamoja na wewe, akitembea na wewe, hata wanatafuta kukuangamiza, Mungu atakuokoa. Si mnaona ya kwamba
walimwangushia katika shimo. Mungu alikuwa pamoja na Joseph katika nini? Katika shimo. Mungu akamuondoa, wakamweka katika mikono ya wale wanaokuwa watesi walienda kumtesa, lakini Mungu akatembea naye, akakaa katika nyumba ya Potifari. Mule ingawa kulikuwa jaribu, akapelekwa katika prison. Si vile? Wakampeleka katika prison. Mungu alikuwa pamoja naye katika prison, na alitoka katika prison anapokuwa guverneur. Haleluya. Wale ukiwa mtu anayetakia mwingine mabaya, ujue kwamba unajiletea laana na yule mtu ndiye anabarikiwa. Sasa akasema ya kwamba nyinyi mlitenda msioijua, lakini mimi nimewasamehe, hata msifadhaike, nitawapa chakula, mtakuwa vizuri, msifadhaike. Sababu alikuwa amejua kufanya nini? Kusamehe. Haleluya. Ni kwamba ili uwe salama na ndugu zako na dada zako na familia yako, ujue kufanya nini? Samehe. Mnafikiria wanatutendea mambo mazuri? Hapana. Mnafikiria wanaosema ni mazuri kwetu? Hapana. Lakini sisi watu wa Mungu inaomba tujue kusamehe, na tunaposamehe Mungu anatubariki. Haleluya. Na hivi huyu Joseph akaweza kuwasamehe ndugu zake ambao walikuwa wamepanga kitu kibaya kwa ajili ya maisha yake. Akasema basi mimi nimewasamehe, na wewe uweze kusamehe wale ambao wamekukosea. Hata Yesu mwenyewe alipokuwa ameteswa na watesi, neno aliyosema, anasema hawa hawajui wanalolitenda, hawalijui. Baba ufanye nini? Kuwasamehe. Na wote wanaotukosea hawajui wanalolitenda, lakini sisi watu wa Mungu tujue kufanya nini? Kusamehe. Lakini na wewe kunakuwa watu ambao wanapendaka tu kukwaza, si vile? Unaona mtu tu maisha yake tu ni ya kukwaza, kila siku yeye ni kukwaza, kila siku ni kukwaza. Maisha ya kukwazana nayo haiko mazuri. Sababu yule anayekwaza wenzake, yule anayekuwa wa kukwaza wenzake, naye hataona uso wa nani? Hataona uso wa nani? Wa Bwana. Sababu unapokwaza mtu huko mlozi. Je, tuko pamoja? Mtu wa kukwaza mwenzake ni mlozi. Sababu unapokwaza mtu umetia kidonda kwenye roho yake. Mtu akikukosea leo